सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हेउची 31 डिसेंबर। दिन पर सकाल सकाल देश विदेश में अनेक गुड़िया खबर रही जेपरिक कालिया चुना पीएम किसान चुना छात्र छात्री को मिल टंका राशन कार्ड एलपीजी गैस विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िया खबर रही। प्रतिदिन देश विदेश में खबर देखापी आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखरस्थ बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करूँ जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाल न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला चाषी भाई मानक पई खुशी खबर। चाषी पंजीकरण पई बुधवार टू आरंभ करिवे सरकार। एही नंबर रे कॉल करि परिबे। सूचना अनुसार जनवरी 1 रु चाषी पंजीकरण आरंभ होई मार्च मास 31 तारीख पर्यंत चलिबो। चाषी माने जनसेवा केन्द्र रे मध्य पंजीकरण कराई परिबे। कौनसी असुविधा सम्मुखीन हेले 155-333 को नहीं कॉल करि परिबे बोली सरकार तरफ कहा जाए। परवर्ती खबर आसला सुभद्रा सुना को नहीं बड़ खबर। सोमवार बड़ घोषणा करिसेंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। 2025 महिला को 3 थर सुभद्रा सुना टंका मिलिबो। उप मुख्यमंत्री कहिसेंती जे सुभद्रा चुआरे जो महिला माने योग्य अछंती सेमानंको नुआ वर्ष रे चतुर्थ पर्याय रे समस्त को मार्च मास रे महिला माननको मिलिया पई जाउची। महिला दिवस रे अथवा रक्षा बंधन रे महिला माननको सुभद्रा टंका मिलिबो। परवर्ती खबरटी आसुची डिसेम्बर 31 रे सारा भारत रे बंद रहबो। स्कूल कॉलेज बैंक ठू आरंभ करी भारत रे बंद पालन को एक प्रेम विवरणी माध्यम रे सूचना दी जाइछि एवं आसंता 31 तारीख रे भारत बंद रहे बोली डाकरा पड़िछि। परवर्ती खबर आसला 2024 वर्ष सरिला आ 2 दिन बाकी सरकार तरफरु 200 दिन रे एबे पुरिला। मात्र निर्वाचन पूर्व बीजेपी सरकार घोषणा करिथिबा स्थानांतरित 3000 टंका भर्ता हितकारी स्वप्न होइगला। 80 वर्ष ऊर्ध्व और 80 ठारू ऊर्ध्व अक्षम को नहीं 3500 टंका दिया बजेट व्यवस्था हैला ताहा मिलिला नहीं। तेबे एने एबे सारा राज्य रे चर्चा रे चली। परवर्ती खबर आसला स्कॉलरशिप रे छात्र छात्री मानक पई बड़ खबर। 10 वर्ष रे 50,000 टंका एबे छात्रवृत्ति प्रदान करा जिवो। सूचना अनुसार गरीब और मेधावी छात्र छात्री पाठ पढ़ुतिले उत्सव रे एबे सरकारी और बेसरकारी कॉलेज रे एबे ग्रेजुएशन किंबा अंडर ग्रेजुएशन छात्र छात्री को चयन रे एबे मिलिया पई जाउची। विद्यार्थी को 2 लाख टंका पर्यंत मिलिबो एवं छात्रवृत्ति को 1 लाख टंका पर्यंत मिलिबो। परवर्ती खबर आसला आसंता 24 घंटा माध्यम रे आज 7टी जिला को नहीं घन कुहुड़ी देखा मिली एवं 17 सूचना जारी कर सब जिला को सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा कलाहांडी और कंधामाल रे घन कुहुड़ी थिबारे एबे आशंका रही। तेबे 2 ରୁ 3 डिग्री अधिका रही। आज सर्वाधिक तापमात्रा एवं पाराला खेमुंडो रे 31.6 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर आसला सूचना अनुसार एबे प्रस्तुति पाई चली। अन्यपटे जनवरी 1 रु देश में अनेक किछि जिनस परिवर्तन हेबो। सेतिपई खास करी एलपीजी सिलेंडर गैस दाम बढ़िबो। ईपीएफ रे एबे सुध परिवर्तन करा जिवो एवं अन्य क्षेत्र रे सब किछि परिवर्तन रहिबो। दर्शक बंधु प्रथम खबरटी आछि राशन कार्ड को नहीं बड़ खबर। सूचना से 6 कोटी लोगंकर कटिला राशन कार्ड। राशन कार्ड जो माने योग्य अछंती से मानको मागणा रे एणिकी मासर एणिकी मिलिबो 5 किलो चाउल। तेणी आधार कार्ड को नहीं सब हितकारी को 5 किलो चाउल जुगाई दउचंती। जो मानकर अयोग्य लिस्ट आसी से मानको जनवरी रे प्रथम सप्ताह रे सबु लिस्ट रे आपनक नाम आसीबो। तेबे आज होची डिसेम्बर 30 तारीख। आज लास्ट डेट रही। आपण माने चाहिए केवाईसी करि पारि। परवर्ती खबर आसला चाषी दूर रे सरकार खूब शीघ्र मिलिबो सहायता।
ଚାଷୀ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଧାନ ବିଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକଳନରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୀମା ନଥିଲେ ବି ସହାୟତା ମିଳିବ। 30ରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା ବୋଲିକି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ମୋଦି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହି ଭିତରୁ ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଋଣ। ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି, ଟଙ୍କିକିଆ ନୋଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ OLX ହେଉ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ସରକାରୀ SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ SBI ପେଷ୍ଟ ବା PPFରେ ସ୍କିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 12,000 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ସହିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିବେଶନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିବେଶନକାରୀଙ୍କୁ 7.1% ସୁଧ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ଧରଣରେ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ମଧ୍ୟମରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାପନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଥିଲା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ପାଇ ରହିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ବାୟାବଦା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କମିଟି ନିକଟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିକଟର ଅଭିଯୋଗ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆଇନର ମାନେ ଗାଁ ଯାଇ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ହିତକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହା ସହିତ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ସମୟରେ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ କରାଇ ନେବାକୁ ସେ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି। ନାମ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ଏହିସବୁ ସୁବିଧା। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 5 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘୋଷଣା। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କରିଥିଲେ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ପେନସନ ଆକାରରେ 1,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ଗର୍ଭ ଏବଂ ସ୍ତନପାନ କରୁଥିବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ମାସକ ପରେ ଶିଶୁ ପ୍ରସବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ 3,000 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିଟି 10 ମାସ ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ବିବରଣୀକୁ ନେଇ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟ ହିତକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ମହିଳା ଉପକୃତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂ ନଥିବ, ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ
प्रभाती परिडा निजे सूचना दी। परवर्ती खबरटी आसिला एबे वर्तमान समय रे पान कार्ड रे एक बदली जाइछि। आधार कार्ड भली काम करिबो नुआ पान कार्ड लागू हैला नुआ नियम। परवर्ती खबरटी आसिला एलआईसी रे ग्राहक मानक पई बड़ खबर। एलआईसी रे बीमा हेबे शामिल ताहाले 18 कि 70 वर्ष माध्यम रे 7,000 एवं द्वितीय वर्ष रे 6,000 तृतीय वर्ष रे 5,000 लेखा दरमा दिया जिवो।